Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Je découvre mon pays, le Maroc. Les monuments historiques du Maroc. المآثر التاريخية بالمغرب. Si le Maroc brille par son étonnante géographie, il n'est pas en reste sur les plans culturels et architecturaux. إذا كان المغرب يضيء بموجب مذهلة جغرافيته المذهلة ليس فقط بالمستوى الثقافي والمعماري. Une histoire aussi longue qu'incroyable a laissé sa trace au travers des nombreux monuments du pays. بل هناك تاريخ عريق لا يصدق الذي ترك بصمته من خلال العديد من المعالم الأثرية في البلاد. Les influences berbères, arabes et andalouses se mêlent à merveille dans l'ensemble du patrimoine marocain. التأثيرات البربرية والعربية والأندلسية هذا الاختلاط ساهم في الاختلاط التراثي المغربي بشكل كبير. Depuis la construction de la cité de Volubulus par les Romains au 1er siècle jusqu'à l'édification de la mosquée Hassan II en 1992. منذ بناء مدينة وليلي على يد الرومان في القرن الأول إلى بناء مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في عام 1992. Le patrimoine marocain n'a cessé de s'enrichir. أصبح التراث المغربي أكثر من أي وقت مضى غني جداً. Les nombreuses dynasties qu'a connues le pays ont tout apporté leur pierre à l'édifice. العديد من السلالات التي مرت عبر البلاد جميعها ساهمت في بناء حجر هذا المبنى. Aujourd'hui, 8 sites marocains sont classés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. اليوم توجد 8 مواقع مغربية تصنف ضمن التراث العالمي الإنساني في l'UNESCO. Découvrons quelques monuments historiques de notre pays, le Maroc. هيا لنتعرف على بعض المآثر والمعالم التاريخية ببلدنا المغرب. Rabat. Le mausolée Mohamed V est un tombeau royal situé à Rabat, capitale du Maroc. ضريح محمد الخامس هو مقبرة ملكية تقع في الرباط. عاصمة المغرب. Il se trouve sur l'esplanade de la Tour Hassan et en surplomb de l'embouchure du fleuve Bouregreg. يقع على باحة برج حسان ويطل على مصب نهر أبي رقراق. Le mausolée abrite les tombes du roi Mohamed V, ex-sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, et
de ses fils, le prince Moulay Abdellah et le roi Hassan II. يضم الضريح مقابر الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله، السلطان السابق سيدي محمد بن يوسف، ونجليه الأمير مولاي عبد الله والملك الحسن الثاني رحمهما الله. Conçu par l'architecte vietnamien Eric Votuan. Il a été construit entre 1961 et 1971, soit 10 ans de travaux auxquels collaborèrent 400 artisans marocains. صممه المهندس المعماري الفيتنامي إريك فوتوان، وتم بناؤه بين عامي 1961 و 1971، أي 10 سنوات من العمل تعاون فيها 400 حرفي مغربي. L'édifice est caractérisé par son architecture marocaine classique. يتميز المبنى بفن العمارة المغربي الكلاسيكي. La tour Hassan. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat. برج حسان هو برج رمزي للرباط. Capitale du Maroc. عاصمة المغرب. Constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. ويشكل مئذنة مسجد غير مكتمل من القرن الثاني عشر. La tour Hassan est construite avec une pierre de couleur rouge dans le style caractéristique des palais et édifices religieux du Maroc. تم بناء برج حسان بحجر أحمر اللون على طراز القصور والمباني الدينية في المغرب. À l'intérieur, pas d'escalier typique des minarets, mais des rampes d'accès permettant aux muezzins d'arriver au sommet à cheval pour l'appel à la prière. في الداخل لا توجد سلالم نموذجية للمئذنة، ولكن منحدرات تسمح للمؤذن بالوصول إلى القمة على ظهور الخيل من أجل الأذان. Avec ses 4 façades sculptées dans la pierre, chacune avec une ornementation différente, la tour Hassan ressemble beaucoup au minaret de la Koutoubia à Marrakech ou à la Giralda de Séville en Espagne. بواجهته الأربعة المنحوتة بالحجر ولكل منها زخرفة مختلفة، فإن برج حسان يشبه إلى حد كبير مئذنة الكتبية في مراكش أو مئذنة جيرالدا في إشبيلية بإسبانيا. Près du minaret, on peut découvrir les vestiges de la mosquée inachevée avec ses murs en ruine et près de 200 colonnes qui devaient soutenir le toit de l'édifice. بالقرب من المئذنة يمكن للمرء اكتشاف بقايا المسجد غير المكتمل بجدرانه المهدمة وما يقرب من 200 عمود كان من المفترض أن تدعم سقف المبنى.
Ces colonnes furent pratiquement toutes détruites lors du tremblement de terre de 1755. تم تدمير جميع هذه الأعمدة تقريباً خلال زلزال عام 1755. Kasbah des Oudayas. La Kasbah des Oudayas, ou Oudaya, est un ancien camp militaire fortifié situé à Rabat. قصبة الودية هي معسكر عسكري سابق محصن يقع في الرباط. Est bâti au XIIe siècle وقد تم بناؤه في القرن الثاني عشر. Depuis 2012, la Kasbah est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. منذ عام 2012 تم إدراج القصبة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. On y trouve notamment un des premiers palais bâtis par la dynastie royale des Alaouites, toujours régnante. يجد المرء هناك على وجه الخصوص أحد القصور الأولى التي بنتها سلالة العلويين الملكية والتي لا تزال سائدة بالمغرب. La nécropole de Chella ou ruine de Chella, bâtie au XIVe siècle par les Mérinides sur les ruines de l'ancienne cité romaine de Sala Colonia. تم بناء مقبرة شيلا في القرن الرابع عشر من قبل les Mérinides على أنقاض مدينة سلا كولونيا الرومانية القديمة. La nécropole de Chella se situe à 2 km du centre-ville, hors de l'enceinte Al-Mouahad. وتقع على بعد 2 كيلومترين من وسط المدينة خارج منطقة Al-Mouahad. D'après les historiens et les archéologues, le site de Chella fut sans doute la plus ancienne agglomération humaine à l'embouchure du Bouregreg. وفقا للمؤرخين وعلماء الآثار يمكن القول إن موقع شلة هو أقدم مستوطنة بشرية عند مصب أبي رقراق. En témoignent les nombreux comptoirs fondés sur les côtes méditerranéennes et atlantiques par les Phéniciens et les Carthaginois. يتضح من خلال العديد من المراكز التجارية التي أسسها الفينيقيون والقرطاجيون على سواحل البحر الأبيض المتوسط والأطلسي. Plantée sur une colline dominant le fleuve, la nécropole de Chella est un lieu magique entouré de 1000 mystères. مقبرة شلة المزروعة على تل يطل على النهر هي مكان سحري محاط بآلاف الألغاز. À peine franchie, la grande porte mérinide à la forme octogonale, le visiteur est plongé dans un monde féerique où les vestiges des empires romains et mérinides se côtoient à merveille. بالكاد يعبر الزائر بوابة ميرينيد الكبيرة ذات الشكل الثماني، ينغمس
في عالم سحري حيث تحتك بقايا الإمبراطوريتين الرومانية والمارينية ببعضها البعض. Un long et agréable chemin d'aller bordé d'arbres variés et de fleurs odorantes accueille le visiteur. يرحب بالزائر طريق مرصوف طويل وممتع تصطف على جانبيه الأشجار والزهور العطرة. Le minaret de la vieille mosquée orné de faïences polychromes domine le site. تهيمن على الموقع مئذنة المسجد القديم المزينة بالخزف المتعدد الألوان. Non loin de là, un bassin jonché de pièces de monnaie et où poissons, tortues et anguilles nagent paisiblement. ليس بعيداً عن هناك حوض مليء بالعملات المعدنية وتسبح فيه الأسماك والسلاحف. La mosquée Mouline. La mosquée Mouline est attribuée à un membre de la famille andalouse. La famille Mouline, le savant Mohamed ibn Ibrahim ibn Abdelhak el-Ramati, célèbre sous le nom de juriste Moulini, et il fut le premier à y assumer l'imama après sa construction au début des années 1190. مسجد مولين. ينسب مسجد مولين إلى أحد أفراد عائلة أندلسية وهي عائلة مولين، وهو العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد الحق الغرناطي الشهير بالفقيه مولين، وهو أول من تولى الإمامة فيه بعد بنائه أوائل عام 1190 ميلادية. Il est probable que cette mosquée ait été fondée sous le règne du sultan alawite Mohamed ben Abdullah. ويرجح أن يكون هذا المسجد قد أسس في عهد السلطان العلوي محمد بن عبد الله. Comme l'indiquent certaines sources historiques comme l'enquête. كما تشير إلى ذلك بعض المصادر التاريخية كالاستقصاء. qui mentionne que la ville de Rabat comptait plus de 50 mosquées et zawiyas au début du dernier siècle. التي تذكر أن مدينة الرباط كانت تضم أكثر من 50 مسجداً وزاوية في أوائل القرن الماضي. Et la plupart d'entre eux ont été établis à l'époque des Alaouites. وقد أسس معظمها في العهد العلوي. Dar et Sultan. La grotte de Dar et Sultan est située au sud de Rabat, sur la côte atlantique. تقع مغارة دار السلطان جنوب الرباط على الساحل الأطلنطي.
Les couches du site ont montré la présence de niveaux remontant aux périodes suivantes. طبقات الموقع بيّنت وجود مستويات ترجع إلى الفترات التالية. L'âge de pierre supérieur est la période de latérite. العصر الحجري الأعلى ثم الفترة العتيرية. Cette grotte est d'une grande importance car en 1975, les restes d'un crâne humain datant de la période attérite ont été trouvés. هذه المغارة تكتسي أهمية كبيرة حيث تم العثور فيها سنة 1975 على بقايا جمجمة إنسان ترجع إلى الفترة العتيرية. Ces restes sont d'un être humain sain d'esprit avec des caractéristiques primitives dans le crâne. هذه البقايا هي لإنسان عاقل مع وجود بعض الخصائص البدائية بالجمجمة. Cinéma royal. Le bâtiment est constitué de 3 étages. المبنى مكون من 3 طوابق. L'accès à ce bâtiment est facilité par 2 entrées. يسهل الوصول إلى هذا المبنى من خلال مدخلين. Protégé par des porches محميين بأروقة. Issu d'un style moderne, il possède une forme parallélépipédique et présente un jeu de couleurs sur sa façade. يأتي من طراز حديث له شكل متوازي السطوح ويقدم تلاعباً بالألوان على واجهته. Alternant entre le blanc et le marron issu de la pierre de Salé. بالتناوب بين الأبيض والبني من حجر سلا. Par ailleurs, construit à l'époque coloniale durant les années 20 du XXe siècle. بالإضافة إلى ذلك تم تشييده خلال الفترة الاستعمارية خلال العشرينات من القرن العشرين. Il représente un grand intérêt historique car il abritait autrefois les réunions du mouvement national. وهو يمثل أهمية تاريخية كبيرة لأنه كان يضم في السابق اجتماعات الحركة الوطنية. Jardin Nuzhat Hassan. Nuzhat Hassan s'est implanté au centre de Rabat en 1924 sur une superficie de 8 hectares. أنشئت نزهة حسان في وسط مدينة الرباط عام 1924 على مساحة 8 هكتارات. Face au rempart de la vieille ville. مقابل أسوار المدينة القديمة.
et au milieu d'un quartier résidentiel habité. ووسط مساحة سكنية مأهولة. Dans le jardin, il y a des plantes vivaces de la famille des brise-vents. توجد في الحديقة هذه نباتات معمرة من فصيلة مصدات الرياح مثل الصنوبر comme le pin qui sont utilisés dans la ceinture verte entourant les villes désertiques التي تستعمل في الحزام الأخضر المحيط بالمدن الصحراوية dans le but de les protéger des tempêtes de poussière بقصد حمايتها من العواصف الترابية. La plupart des arbres du jardin proviennent des îles Canaries et certains d'entre eux sont du Maroc, d'Amérique centrale et d'Afrique du Sud. جل أشجار الحديقة من جزر الكناري والبعض منها من المغرب، أمريكا الوسطى وجنوب إفريقيا. Il possède des pépinières de plantes à feuilles persistantes et les marchés de la ville de Rabat sont équipés de toutes sortes de petits plants utilisés dans la décoration des maisons et dans les jardins familiaux. وفيها مشاتل نباتات دائمة الخضرة تجهز أسواق مدينة الرباط بكافة أنواع الشتلات الصغيرة المستعملة في تزيين البيوت وفي الحدائق المنزلية. Il y a aussi des lacs et des aires de jeux pour enfants dans le parc, en plus des écuries. توجد في الحديقة أيضاً بحيرات وملاعب للأطفال إضافة إلى مرابط الخيل. Il y a un théâtre ouvert. Des événements musicaux sont organisés sur sa scène. وهناك مسرح مفتوح تنظم على خشبته الفعاليات الموسيقية. L'école Guessous. L'école Mohamed Guessous, un enseignant marocain d'éducation, a été fondée par Ahmed Belafrage à Rabat le 1er octobre 1932 pendant le protectorat français sur le Maroc. مدرسة محمد قسوس معلمة تعليمية تثقيفية مغربية أسسها أحمد بلافريج بالرباط يوم فاتح أكتوبر 1932 أثناء الحماية الفرنسية على المغرب. Le hall de la direction de l'école Mohamed Guessous dans le quartier Les Orangers montre un portrait de Hadj Ahmed Belafrage. به إدارة مدرسة محمد قسوس في حي الليمون تظهر صورة الحاج أحمد بلافريج مؤسس المدرسة. Jardin de Belvédère. Ce jardin se situe à proximité de Bab el-Rouah, surplombant la Bibliothèque nationale. تقع هذه الحديقة بالقرب من باب الرواح وتطل على المكتبة الوطنية. Il a été réalisé par Jean-Claude Nicolas Forestier, début du XXe siècle.
أنتجها جان كلود نيكولاس فورستييه في بداية القرن العشرين. Le plateau de ce jardin offre un panorama exceptionnel cadrant les remparts almohades. توفر هضبة هذه الحديقة إطلالة بانورامية استثنائية على الأسوار الموحدية. Le jardin du Belvédère se développe le long d'un axe central avec un alignement de palmiers et des fontaines se trouvant à ses extrémités. تمتد حديقة بلفيدير على طول محور مركزي في محاذاة من أشجار النخيل والنافورات في نهايتها. Galerie Bab el-Roi. Construite en 1197 par Yacoub el-Mansour al-Mouaïdi, Bab el-Roi est la plus grande porte de l'enceinte almohade. بني عام 1197 من قبل يعقوب المنصور الموحدي. باب الرواح هو أكبر بوابة في السياج الموحد. est la plus richement décorée والأكثر ثراء في الزخرفة. La porte donne accès à 4 salles carrées communiquant entre elles par 2 vestibules. يتيح الباب الوصول إلى 4 غرف مربعة على كل جانب متصلة ببعضها البعض من خلال رواقين. Au début des années 60, la porte est réhabilitée en galerie d'exposition. في أوائل الستينيات تم إعادة تأهيل الباب وتحويله إلى صالة عرض. En 1986, elle bénéficie d'une première restauration appropriée à sa nouvelle fonction. في عام 1986 استفادت من أول عملية ترميم مناسبة لوظيفتها الجديدة. En 2001, le ministère de la Culture entreprend de nouveaux travaux de réaménagement. في عام 2001 قامت وزارة الثقافة بمزيد من أعمال التطوير. La galerie a réouvert ses portes en avril 2002. أعيد فتح المعرض أبوابه في أبريل 2002 et accueille de nouveau les expositions nationales et internationales. ويستضيف مرة أخرى المعارض الوطنية والدولية. La cathédrale Saint-Pierre est une cathédrale située à Rabat, capitale du Maroc, sur la place du Golan, anciennement place du Cardinal Laviegerie, dans le quartier Hassan. Elle est le siège de l'archidiocèse de Rabat. كاتدرائية القديس بيير هي كاتدرائية تقع في الرباط عاصمة المغرب في ساحة الجولان، ساحة الكاردينال لافيغيري سابقا في منطقة حسان، وهي مقر أبريشية الرباط. La cathédrale a été construite pendant le protectorat français au Maroc. تم بناء الكاتدرائية خلال فترة الحماية الفرنسية
في المغرب. La première pierre a été posée en 1919. وضع الحجر الأول عام 1919. L'architecte en était Adrien Laforgue, frère du poète Jules Laforgue. المهندس المعماري أدريان لافورغ شقيق الشاعر جول لافورغ. La cathédrale Saint-Pierre jouxte le siège de la wilaya de Rabat avec sa nouvelle façade et sa place circulaire caractéristique de l'architecture des années 1930. تجاور كاتدرائية سان بيير مقر ولاية الرباط بواجهتها الجديدة ومربعها الدائري الذي يميز العمارة في الثلاثينيات. Elle est en fonction. La messe y est célébrée quotidiennement. هي دائما في اشتغال. يتم الاحتفال بالقداس هناك يوميا. Elle ne possédait pas à son origine les deux flèches que l'on voit de loin dans Rabat et qui ont été achevées dans les années 1930. لم يكن بها في الأصل السهمان اللذان يمكن رؤيتهما من بعيد في الرباط واللذان اكتملا في ثلاثينيات القرن الماضي. Il s'agit d'un fort inauguré en 1902 et non en 1911, comme le croyait notre photographe. Le sultan Moulay Hassan Ier l'avait fait construire à partir de 1888. Moulay Hassan était incité en cela par les Allemands, ou plus exactement par la firme allemande Krupp, industrie de l'armement. Après que Krupp ait offert au sultan deux énormes canons qu'il fallait héberger, Moulay Hassan confia le marché à Krupp et la direction des travaux à l'ingénieur allemand de Krupp, Walter Rothenberg. Le gros œuvre fut fini en 1889. Ces travaux coûtèrent extrêmement cher au Maroc. Construction d'une énorme grue, d'un chemin de fer. Le sultan Moulay Hassan décéda en 1994, bien avant l'inauguration du fort. Ni le fort ni les canons ne furent militairement jamais utilisés. Le fort Rothenburg fut renommé en 1912 Fort Hervé par les Français. Il porte aujourd'hui aussi le nom de Borj el-Kbir. عام 1911 كما اعتقد مصورنا. قام السلطان مولاي الحسن الأول ببنائه منذ عام 1888 وقد شجع الألمان على القيام بذلك أو بشكل أكثر تحديداً من قبل الشركة الألمانية لصناعة الأسلحة. بعد عرض مدفعين ضخمين على السلطان كان عليهما استيعابها. عهد مولاي حسن السوق إلى شركة ألمانية. تم توجيه الأعمال إلى المهندس الألماني والتر روتنبورغ. تم الانتهاء من بناء هذا الحصن في عام 1889. كان هذا العمل مكلفا للغاية للمغرب. بناء رافعة ضخمة وسكة حديدية. توفي السلطان مولاي الحسن في عام 1994 قبل افتتاح الحصن بفترة طويلة.
لم يتم استخدام الحصن ولا المدافع عسكريا على الإطلاق. تمت إعادة تسميته في عام 1912 من قبل الفرنسيين إلى فور إيرفي، وهي اليوم تحمل أيضا اسم البرج الكبير. La mosquée Ahl-Fez du Méchoir au Palais Royal, construite au début du XXe siècle, la mosquée est un joyau de l'art marocain. Sa magnifique architecture traduit l'incontestable savoir-faire de nos artisans. Sa Majesté le roi Mohamed VI y accomplit souvent la prière du vendredi. Lors des fêtes religieuses, Sa Majesté se rend à ce haut lieu du culte en grand cortège, en carrosse, traversant ainsi l'immense esplanade du Méchoir qui sépare la mosquée du Palais Royal. بني مسجد أهل فاس في بداية القرن العشرين، وهو جوهرة الفن المغربي، تعكس هندسته المعمارية الرائعة الخبرة التي لا جدال فيها للحرفيين لدينا. غالبا ما يؤدي جلالة الملك محمد السادس صلاة الجمعة هناك. خلال الاحتفالات الدينية يذهب جلالة الملك إلى مكان العبادة المرتفع هذا في موكب كبير في عربة عبر المشوار السعيد الذي يفصل المسجد عن القصر الملكي. Le Méla de Rabat est créé en 1808 sous le règne du sultan Siliman Ben Mohamed, date à laquelle les Juifs de Rabat furent contraints de s'installer dans ce quartier au-dessus des falaises donnant sur le fleuve Bouregreg et pas loin de Bab Diwana. تم إنشاء ملاح الرباط عام 1808 في عهد السلطان سليمان بن محمد، عندما أجبر يهود الرباط على الاستقرار في هذه المنطقة فوق المنحدرات المطلة على نهر أبي رقراق وليس بعيدا عن باب ديوانا. Le Méla comporte plusieurs rues portant des noms des Juifs de la ville comme la rue du Rabbin Shalom Zawiya ou bien la rue David Cohen. يوجد في الملاح عدة شوارع تحمل أسماء يهود المدينة مثل شارع الخخام شالوم زوي أو شارع دافيد كوهين. C'est dans ce quartier que se trouve le synagogue Rabbi Shalom Zawi. يقع كنيس الحخام شالوم الزاوي في هذه المنطقة. Bab el-Had, porte du dimanche, tire son nom du marché hebdomadaire qui autrefois, au XIIe siècle, se tenait à ses abords. C'est la seule porte de la muraille qui joue encore le rôle de passage. Elle permet d'accéder à la pointe sud-ouest de la Médina. باب الأحد اشتق اسمه من السوق الأسبوعي الذي أقيم بالقرب منه ذات يوم في القرن الثاني عشر. إنها البوابة الوحيدة للجدار التي لا تزال تلعب دور المرور، فهي تتيح الوصول إلى الطرف الجنوبي الغربي للمدينة. Le phare de Rabat est bâti au-dessus d'une falaise surplombant légèrement l'Atlantique sur la plateforme du Borj Bastion, Borj Sirat, édifié en 1775-1776
par le renégat anglais Ahmed el-Inglizi sous le règne de Mohamed III, afin d'assurer avec le fort de la Scala et le Borj Dar la défense de la côte. Le phare a été construit en 1919 sous le règne du sultan Moulay Youssef, soit 7 ans après l'instauration du protectorat français au Maroc et la désignation de Rabat comme siège des institutions. Phare de Rabat ou Borj Sirat. تم بناء منارة الرباط فوق منحدر يطل قليلا على المحيط الأطلسي على منصة برج سيرات التي بناها الإنجليز المنشق اسمه أحمد الإنجليزي في عهد محمد الثالث في سنة 1775-1776 من أجل ضمان مع حصن السقالة وبرج الدر الدفاع على الساحل. بنيت المنارة عام 1919 في عهد السلطان مولاي يوسف بعد 7 سنوات من إنشاء الحماية الفرنسية في المغرب وتعيين الرباط مقرا للمؤسسات. كان دخوله إلى النشاط في أبريل 1920. Sa mise en activité était en avril 1920. Rabat, la capitale du royaume. La ville de Rabat plonge ses racines dans l'histoire millénaire de la cité. الرباط تعود جذور مدينة الرباط عاصمة المملكة إلى تاريخ المدينة الذي يعود إلى 1000 عام. Ses monuments historiques, ses jardins et ses édifices religieux témoignent de son riche passé glorieux. وتشهد معالمها التاريخية وحدائقها ومبانيها الدينية على ماضيها الغني المجيد. Édifié au XIIe siècle par Abd el-Moumin, fondateur de la dynastie almohade, شيدت الرباط في القرن الثاني عشر على يد عبد المؤمن مؤسس سلالة الموحدين. Rabat fut à l'origine une simple forteresse appelée Ribat el-Fatah. وكانت في الأصل قلعة بسيطة تسمى رباط الفتح. Elle servait de base militaire pour les expéditions armées des Almohades vers l'Andalousie. كانت بمثابة قاعدة عسكرية لبعثات الموحدين المسلحة إلى الأندلس. Après 1253, la ville entre dans une période de déclin quand les Mérinides choisissent Fès comme capitale. بعد عام 1253 دخلت المدينة فترة من التراجع عندما اختار المرينيون فاس عاصمة لهم. Cette forteresse se transformera en Casbah du fil des siècles, mais ne verra un développement significatif qu'au début du XVIIe siècle. ستتحول هذه القلعة إلى قصبة على مر القرون، لكنها لن تشهد تطوراً ملحوظاً حتى بداية القرن السابع عشر. En 1609, suite au décret d'expulsion de Philippe II, des milliers de Mauresques trouvent refuge dans la ville. Cette dernière connaîtra une période de croissance sous la dynastie des Alaouites. في عام 1609 بعد مرسوم طرد فيليب الثاني لجأ الآلاف من المغاربة إلى المدينة.
ستشهد الأخيرة فترة من النمو في ظل سلالة العلويين في عام 1912. En 1912, Lyautey fait de Rabat la capitale du protectorat du Maroc et le siège du résident général. في عام 1912 جعل الجنرال ليوتي الرباط عاصمة محمية المغرب ومقر الجنرال المقيم. Lors de l'indépendance du pays en 1956, la ville impériale demeure la capitale du royaume et s'enorgueillit de ses magnifiques édifices religieux dont la mosquée Al-Fès, du Méchoir au Palais Royal. عندما نالت البلاد استقلالها في عام 1956 ظلت المدينة الإمبراطورية عاصمة المملكة وكانت فخورة بمبانيها الدينية الرائعة بما في ذلك مسجد أهل فاس في مشوار القصر الملكي.